Daghan kaayo ang mga nindot nga basihanan o rason nga makutlo nato sa balaang kasulatan, labi na gyud mga pagbasa karon nga magpamatuod nga angayan yung tawgon si Maria kay mao maging kamatuoran nga inahan sa Dios. Ang pangutana lang, kita ron after more than 2,000 years nga nahitabo ni, mutuo ba ta nga si Maria inahan sa Dios? Tuo mo dili? Unya kun mutuo ta nga siya inahan sa Dios, unsa may atong buhaton? Segunda patron ra ba ni nato dinhi sad ang usa siyang titulo, Birhen sa Pilar. Si Maria mangyapon unsa may atong buhaton? Igo ratang mutuo, kinahanglan do nagyoy buhat, kay matod pa ni Santiago sa iyang sulat, ang pagtuo nga walay buhat patay, dili makaluwas. Nya unsa man pagbuhat sa atong pagtuo nga si Maria inahan sa Dios, labi na gid nining tibuok tuig 2026. Unsa man? Kinahanglan sundo nato si Maria, mahimo sadtang inahan sa Dios. Nilingay mong tupad na inahan ka sa Dios. Kinsa dinhi ang mo claim, Pader, ako inahan gyud ko sa Dios. Taasan ka mo? Oh, tanawa, di ba? Jote ra kayo nya wa pagi siguro. Pwede ba tang mahimong inahan sa Dios? Pwede dili. Ngoban gaduda na yun. So pagkainahan nga si Maria ra may inahan sa Dios. Mga igsoon, lisod ni siya nga misteryo, pero ang Ginoo may nag-design ani, mahimo ra gyud. Kay siya man say magbubuot sa tanan, wala may imposible niya. Una nga, kung atong tanahon, una ang Dios nagpadayag nga siya di ay dili usara ka persona. Tulo di ay siya ka persona. Gisulti ni Kristo. Kaya wa man nakaila sa Dios, way nakakita sa Dios. Ang nagpaila sa Dios, mao si Kristo. Pagkatao na niya. Nya doon na di ay ang Dios na aday persona sa Amahan, doon na di ay persona sa Anak, doon na di ay persona sa Espiritu Santo. Muna kitang mga Katoliko and most of the Christians nagtuo gid ta sa Holy Trinity. Lawom sa na siya nga misteryo. Pero doon na sila'y revelations, labi na gyud diha sa kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo og sa mahal nga Birhen Maria. Nakaron giunsa man ni Maria aron mahimo siyang inahan sa Dios. Nakighiusa siya niining tulo ka personas. Ug unsa may iyang relasyon sa tulo ka personas nga mao sa duntay angay natong sundon. Nahimo siyang anak sa Dios nga Amahan. Si Maria pinalanggang anak sa Dios nga Amahan. Nga nahimo siyang asawa sa Dios Espiritu Santo. Asawa siya, esposa sa Espiritu Santo. Nga dayon nahimo siyang inahan sa Dios nga anak nga nagpakatao. Pagkatao sa Dios nga anak, matud pa si kaduhang pagbasa sa saktong higayon, nagpakatao siya o nahimo siyang anak sa tawhanong inahan. Mao na to si Maria. So si Maria, ang iyang relasyon sa Dios, anak sa Amahan, ang sa tisunod, asawa sa Espiritu Santo, inahan sa Dios nga anak. Biling nga imong tupad ning na musunod kang Maria.
Musunod, dili. Kinsay musunod, taas ang kamot. Ang di musunod, gasunod si yawa. Wagin mo isa, mga yawanon. Congratulations sa ni Isa. Nakaroon, unsaon man aron mahimot ang anak sa amahan. Pinaagi sa bunyag. Pag bunyag na to, nahimo din tang anak sa amahan. Kinsa dinhi ang wa mabunyagi, taas ang kamot. Nya nganong wa man mo ni Isa sa inyong kamot nga mahimo mong anak sa amahan. Kinsa may moangkon nga ako pader anak na ko sa amahan, taas ang kamot. Moangkon ba nga anak ko sa amahan? Lagi. Pwede man kang bunyagan pero di ka moangkon, gamay pa biya ka ato. O giyon sa man ni Maria pag-angkon nga siya gyud anak sa Dios nga amahan, gihigugma niya ang Dios labaw sa iyang kaugalingon. Gihigugma niya ba ang Dios, nagpakasulugoon siya. Kana bitang moingon, anak, tahura ang imong amahan o ginahan, pagpakasulugoon sa imong ginikanan, pagpaulipon sa imong ginikanan. Mo nay sakto gyud na magoy anak na gipanis niya ang iyang amahan kay palahubog kayo niya niingon dayong papa, mura naman kog dili nimo amahan siya, pagpakaamahan sad nako kay magpakaanak ko nimo. Ano ba ang iyang kondisyon ba? Sakto na. Hay may mag-una, magpakaanak ka o magpakaamahan siya nimo? Di oy, pagpakaanak aron mahimo siyang amahan. Gauna man na kay di man na nimo ikalimod nga gwapa siya, di man ka mahimong anak. So di ka makaingon niya, pagpakaamahan ako. Nanagani ka, na anak na gani ka, kay nahimo siyang amahan, imo pa ginang idiman. Mo nang kailangan pa bang i-memorize yan? Na anak gani ka, na tao gani ka sa kalibutan, kay naana siya nga imong amahan. Nganong moingon pa man ka, pagpakaamahan usa, aron magpakaanak ko nimo. Hilasa gud nimo. Muna, ang anak, magpakasulugoon. Si Maria, bisag wa na siya kasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Nakaingon gyud siya, sulugoon ra gyud ko. Di ba kanang sulugoon? Bisag unsa ipabuhat sa agalon, mosunod ra man na, di ba? Ang taktakod ka, naunsa ka diha. Ay na lang diha pagtrabaho. Sunod ra gyud ka. Ay yung supak-supak. Kinsa dinhi ang wa gyud magpasupak-supak sa Dios nga amahan. Taas ang amon. Lingiyay mong tupad na kanang color sa imong buhok. Sugo na sa amahan. Ingna ba no? Kanang porma sa imong kilay, unsa mo na, sugo na sa amahan. Ginagmay pa lang na, ginagmay pa lang na. Adto tas dako-dako, ug naa kay sakyanan, hain man na nimo giparking karon, sugo ka na sa amahan. Ana, kanang imong pagbuhian ang imong mga iro, nga naara gibuhian ra nimo dasdan, nga naglubog dasdan, sugo ka na sa amahan. Ana, kanang imong relasyon, na kay uyab o na kay katipon, wa mo'y kasal, sugo din na sa amahan. Kanang pagsigi nimo gamit anang ayude, nagpalaygit pagyog ka, nagsigi pa ka gamit anang mga pills, o sa sugo na sa amahan. Ana, tubaga na. Kanang imong pagpangawat anang pundo sa flood control, mga PhilHealth, mga uban pa dihang pundos gobyerno, sugo din na sa amahan. Hilom lagi mo. Magpakaanak ta sa amahan. Kay iya naman tang gisagop nga mga anak sa bunyag, ang ato na lang magpakaanak ta. Kanung sa man ta mahimong asawa sa Espiritu Santo sa atong confirmation. Unsa man ang confirmation? Kana bang ato nagyong uyunan nga sundo na nato unsay isugo sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo may atong advocate. Ang atong, ansay tawag ana, kanang giya, magtutudlo, tigtambag, tigbadlong. Siya naman mo igibilin. Matod pa des ikaduhang pagbasa, aron mahimo gitang mga anak sa Dios, unsa to pagsulti diri? Aron pagpaila
nga kamo iya ng mga anak gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Gisudlan na ta espiritu. Nilingay mong tupad ing naunsa ro na sa imong kasing-kasing, Espiritu Santo o Espiritus Demonyo. Kung magsigi kag panglibak kinsa may gatudlo nimo ana, Espiritu Santo o Espiritus Demonyo. Sige kag pamakak kinsa may gatudlo nimo ana. Kay kani nga tong kasing-kasing mga igsoon ug atong hunahuna sudlan ni sa duha ka klase espiritu, magkuntis gini sila kada adlaw. Muna dili ta mo desisyon, dili ta mo confirm, di na to puy-an ang atong confirmation, na puy-an nato ang gifts of the Holy Spirit. Kinsa nakasagoo pa din sa 7 gifts of the Holy Spirit. Asa nga mo? Sige, i-check ko no ninyo og sakto bang ako wala ba sa ko ka-memorize kayo anad. Wisdom, knowledge, understanding, counsel, piety, fortitude, fear of God. Wala, 7. Yan na pagidaghan ng mga gifts of the Holy Spirit. Ang basic kaning 7. Sige, puy ko na. Haron nga makasiguro kita nga Holy Spirit ang gagiya nimo. Kana bitang magpalaygit ka, unsa man na knowledge. Pero what kind of knowledge? Unsa man na nga knowledge? Sa Ginoo o sa yawa? Hindi oy. Duha ra ka kuan dinhi, yawa o Ginoo. Makaguba na gani na sa hinimos Ginoo nga healthy sa yawa na. Kay ang buhat sa yawa mao man ang pagguba sa maayong mga butang na hinimos Ginoo. Ang fallopian tube healthy kayo, putlo nimo, imong giguba ang hinimos Ginoo. So yawa gasugo nimo. Abortion, ang bata nga healthy kayo na sa tiyan sa inahan, taguangkan sa inahan, patio nimo, abortion, yawa gigasugo nimo ana. Knowledge gyapon na. Vasectomy, healthy kaayo nga si tawagan na ang ugata, vas deferens sa laki, putlo nimo, yawa gyapon gasugo. Ambot ka ng healthy kaing kilay, unya imong kiskison, ilisa nimo badlis, kisa kay gasugo nimo ana. Wako kay bawo ha, pero i-check ko no. I-check lang. Basta tanan nga hinatag sa Ginoo nga healthy, nga imong gubon, parehas na mga bungtod, imong bungkagon, ang dagat, imong tambakan og basura o kaha, imong tambakan og yuta, kay himuon imong reclamation. I-check ko no. Iya pa banas Ginoo. Ang sapa, imong tambakan sa mga tais baboy o mga tais manok o imong mga septic tank adto nimo ipaagas. Kinsa kay gasugo nimo ana? No. Ay kunyog tutuki. Kanang magsigi kag palit og slot, kinsa kay gasugo nimo ana? Espiritu Santo o Father San? Adi, kana sang mamaligyag slat, kinsa man say gasugo ang Padersiano, maligyag slat. Basta makaayo gani sa katilingban, iya nas Ginoo. Makadaot gani sa katilingban, iya nas yawa. Simple ra kay na. Kaning corruption, makaayo ni o makadaot sa katilingban? O sa yawa na. Simple kayo. Kanang pagparking diha sa karsada, public road, parkingan nimo, anha pa jud ka maninda. Unsa man na? Makaayo na, makadaot sa katilingban. Ninda mo, simba pag yun mo, di mamuhatag kuliktang. So, kay bawo na ta, unsaon aron mahimot ang asawa sa Espiritu Santo. Pinaagi sa atong konfirma, puy-an nato ang mga gasas Espiritu Santo. Muna si Maria, nagpuyo yun. Virtues yun ni Maria. Grabe kaayo. Mangiyang mga virtues. Hapit, 100% iyag yung gipuy-an.
Ay katulo, unsaon man aron maanak ta sa mahimutang inahan sa Dios nga anak. Si Kristo mo'y nag-declare, kinsa tong maminaw og magtuman sa sugo sa Dios or sa mga pulong sa Dios, mao ang akong inahan og mga igsoon. Kinsa tong maminaw og magtuman. Kamuron dinhi mura mamog naminaw. Pero duha gina kabuk magkuyog, maminaw og magtuman. Pero ang tawag niya sa taong igo rang maminaw pero dili magtuman, ang tawag niya ana buang-buang. Di ba ningon siya? Ang tao nga naminaw apan dili magtuman sa akong mga pulong sama sa taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bahas. Nilingiyay mong tupad. Ing naminaw man jud ka karon, buang-buang ka o maalamon. Kay ang naminaw nga nagtuman gitawag ni Kristo og maalamon. Ana. Si Maria sana birhen sa kaalam. Kay ngano man kahibaw siya unsaon pagtuman ang pulong sa Dios. Kanang moingon bitang Ginoo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kinsay mo tuman ana ta sa kamot. Mga buang-buang gid mo. Pulong na nas Ginoo. Di inyo tumanon. Si Maria gituman gina niya. Gihatag niya iyang lawas aron pamabdusan sa Espiritu Santo. Gihatag sa niya ang iyang anak aron ilansang sa krus. Tanan gyud. Giusbon ako. Niingon ang Ginoo ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Kinsay mo sunod ana karong misaha. Ta sa ngamot. Oo, sige, mga buang-buang gid mo. Mo na karon, unsaon na to pag-asinso? Unsaon na to pag lambo isip katilingban, labi na gyud isip nasod, nga di man dayta gustong muhatag. Selfishness, iya na siyawa. Selfish. Ang Ginoo is generous, selfless. Selfless mother, selfless son. Kita selfish, mga hakog kaayo, kusog ay mangangkon sa dili ato. Muna karon, muna ang Pilipinas na hugno, kay daghan tag mga leaders nga parihaan nirong nanimba. Di ka maumuhatag sa tanan. Pila ra kabuk nila ang muhatag sa tanan, nya mao pagi ipapriso, mao pagi gukuron, mao pagi ipa-impeach. Ang magtinarong karon sama nang pipila ka nagtinarong mo'y gukuron, mo'y imbestigahan. Ang mga buangon nga purtig yung buanga mao nay dili imbestigahan. Ni hari na ang demonyo sa atong katilingban. Mao na nining tuig 2026 mugakusta ni Maria atong inahan nga nakabuntog sa yawa. Dili lang mugakos og maghayog pakitabang nga luwason ta, kung dili nga tudluan ta unsaon pagpuyo isip anak sa amahan, asawa sa Espiritu Santo ug inahan ni Hesus. Muna importante. Nilas na lang lingi, ang di mo lingi maimpierno. Gina, lingi. Lingi ba? Lingi ra usa, lingi. Ing na Happy New Year. Ing na karong tuiga. Sabat na ko na karong tuiga. Din adyo ko magyaw-yaw. Bisag ka na lang. Si Maria, wa magito magyaw-yaw. Hilom raman to. So ayan lang nato. Bahala na nagwa ka musunod. Ay la pagyaw-yaw hangto December 31 next year, this year, ha? Sa atong unang pagbasa, gihisgutan diri ang tinuod nga bakakon matud pa ni San Juan mao kadtong
nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo, dili mao ang manluluwas. O kinsa maning mga tawhana ang moingon nga si Kristo dili mao ang manluluwas, mao ni sila ang nagpakaaron ingnon nga manluluwas. Nga murabag ang ilang pulong, ang ilang mga buhat mao'y makaluwas nato. Ug sagad ani mga tawhana ang gamiton gid nila nga murag basihanan sa kaluwasan mao ang mga butang ug ang bahandi gahom sa kalibutan. Nga na ba mga taong dato, mga gamhanan, naglingkod og mga posisyon, mao na sila ang mga anti-Christ, mga bakakon. Ilingay mong tupad ning na dili ka bakakon, dili bakakon. Motoo ba ka nga si Kristo mao ang manluluwas, na ang pulong ni Kristo makaluwas? Bantay ha. Papilion mo og naa kay 10,000 na kwarta, nya moingon si Kristo ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos aron maluwas ka. Nya ang nase moingon nimo inegosyo na aron mudako, aron maayo imong future. Hay may imong sundon. Ihatag ng tanan ngadto sa mga kabos aron ka maluwas, o tiguma gid na inegosyo gyud padaghana aron maluwas ang imong future. Awa na mo tingog, ha, na siya. Maunay mga bakakon. Og daghan kay karon sa tong katilingban subo palandungon, daghan kayo sa tong katilingban karon, labi na kita mga Filipinos, ingon ana ang atong batasan. Ang kwarta maoy atong kaluwasan. In kapader sige biya kag baligyag slot. Kwarta baya ang imong gi huna-huna? Yes. Kwarta, pero dili mao'y atong gisaligan na makaluwas. Unsa may makaluwas? Ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, be generous, panghatag. Tanawa karon nga gasigitag dinawuay, billions, trillions ang gipangkawat sa nakapabor. Ang nakapabor pagpangawat ba? Nga dili manggihatagon, mga mangingilad, panahos eleksyon, mga buutan kayo, murag yung mga karnero, nya di ay inig kadaog na, murag yung mga lubo, mga daw na kaistanan, murag mga leon o tigre, purti na yung dawa. Nga naman, kaya ang ilang gisaligan nga makaluwas nila, ang ilang mang posisyon, dili magpailis pagka congressman, pagka senador, pagka presidente, o unsa pa dihang mga posisyon. Nya buhaton ang tanan, gamiton ang tanan nga paagi aron kadtong murag moilis nila di gyud makailis, daw gyud kaayo. Pareha sad nato kana dihang mga karsada nganong giparkingan man na kaning ato mga karsada nga public roads, nganong giparkingan man na dili gusto nga mailisan. Nya di ko mo parking da, sila mo parking. Kana pangunahon na inaana ba, duol kay mong bahay diha nya parkingan naglain. Nganong mo parking masagyos karsada, mag-inilugay mo tag-parking anang karsada, na public man na, tungod kay, ikaw na maoy, para nimo ikaw na'y kaluwasan. Sunda ang Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, si San Juan, wa gyud niya ang kuna nga siya mao ang kahayag, nga siya mao ang manluluwas, nga siya mao ang Mesiyas. Iya gyung gipanghingusgan ang pag-ingon dili ako, naay moabot sunod nako, na di gani ko takos nga mutangtang sa higot siyang sandalyas. Kana bang makaamgo bitaw ta nga kita sulugoon ra gyud.
Kanus ka makaamgo ang ato mga politicians nga sila sulugoon sa nasod. Dili magsigig pangurakot sa nasod. Kanus ka ha 2027. Kay karon 2026 daghan naman sa kaing isyu nga insertion sa budget inana. Kanus ka sila makaamgo. No? Ang ilang mga investigasyon karon, ang ilang mga revelations, mura ra og fireworks. Kabantay mo sa fireworks, perti man tong daghan ng gabuto-buto atong kuan nindot man tan-aw na as mga real ana. Tan-aw ko sa fireworks sa Pilipinas, murag yun kana bitang gamantika o kana ganing isda bitaw. Buto-buto lang kana wagi kana bang beauty ba, pero inigtambok ngadto China, ngadto Dubai, unsa pa nang lugara, pagka nindot sa ilang fireworks maka nindot sa mata ba, pero nga ato gabukal-bukal na ko klaro kayong gubbot kayong naong ng Pilipinas. Pero ang pinakanindot ang Japan, pag 12 midnight hilom wa gyud, way buto-buto hilom. Dili na mga Katoliko ha, pero hilom. Sila ra gyud naka-practice og silent night. Nindot no, padayon, normal. Yo kita la buto-buto yun. Sige lang, okay ra na. Pero ang atong batasan usahay mura sad fireworks. Nindot kayo inigsugod nya mawara. Wag tang. Mahibilin aso. Mahibilin. Yeah. Lingyay mong tupad. Inakanang naong nimo dili na murag fireworks. Daghan kay kagiritoke sa imong naong ba nya murag lag fireworks nindot tan-awon pagsugod nya ikaon niya ritokihono na sad. Dili gid siya ba sustainable. Dili siya lasting. Ang pagkamanggihatagon mga igsoon mao'y batasan sa Ginoo. For God so loved the world, He give us, iyang gihatag ang iyang anak. Ug mao nay gisangyaw sa mga propeta, ug mao nay gisangyaw sa mga santos sama nila ni San Basilio, Gregorio, nila ni Santiago, atong patron, ug tanang mga santos. Mao na nga tungod sa ilang pagsangyaw, matud pas tubag nato sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Makaluwas. Way laing makaluwas nato ang pagbansay ra gyud sa pulong sa Ginoo. Dili unta ta mahimong bakakon kana mga politisyan nga moingon kun pilion ko ninyo akong ihatag. Mga nana, ayaw na lang. Mas may pagmoingon sila, kung inyo kong pilion, maningkamot kog sunod sa pulong sa Ginoo. Ug sa may pulong sa Ginoo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kamong nangawat sa flood control, daghang nangamatay nga mga least persons, mga taong hapit way gikaon nangamatay gipangbanla sa baha. Makaamgo unta mo. Kamong mga nangawat sa atong budget sa PhilHealth na karon gilalisa na sad kanus agyon iuli ang 60 billion nga gikawat or ay lanang gikawat gikuha di ay sayop sa to akong gisulti gikawat gikuha unya gihukman sa Supreme Court na unconstitutional ang pagkuha ato ni disulti na ang atong presidente nga iuli ang 60 billion karon wap agiuli mo apilar na sad unsa pa man sa iuli nga gihurot na magasto kamong nanguha niya ng maong kwarta inyong gideprive ang mga masakiton nga usa sa mga giingon ni Kristo the least ones nagmasakiton ako ug inyo kong gialimahan
Kamong mga nangawat ani mga budget sa education nga wa na hinuon tay natukod nga mga classrooms, inyong gideprive ang mga kabus nga mga Filipinos sa ilang paglambo sa kaugalingon. Padayon tang nahugmok mao na hastang atong presidente dili na -3 ang iyang trust rating, nahimo na kunong -14 asa ka mangitag pangulo sa nasod nga ang rating -14 ang trust rating. Ngano man kay sukad paglingkod hangtod karon ang atong nasinati pulos man corruption, pulos kagubot, pulos siging politika, kapoy na kaing paminawon. Hapit na lang matapos ang termino 2028, lain na say mulingkod. Gikan 2022 hangtod karon impeachment, kurakot, drugas, ana nga wa gyud masulbad. Mao na nga wa na inisalig aning atong administrasyon karon, -14. Gipangutana sa imong tupad, unsaon nimo pag-rate ang ato karong administrasyon sa ilang performance gikas presidente hangtod kinaubsan in general na manoy pipila ka mga naglingkod karon na maayo sa performance pero jutay ra, pero in general i-rate 1 to 10, ang highest, ang excellent 10, ang 1 lowest. Uy, ang kasagaran i-rate 0, isa pwede 0 lang. Naman na sa social media, tanaw man ko gipang interview taga-abroad, taga-ato, na ay naglungag lang, na ay nag-uma, pangutanon, naka-feel gid sila. Na mo ingon 1 lang, na iban 0.5, na mo ingon -0, pero sa survey karon sa dingan ng survey ha, ng ilang survey ba, -14. Ang vice presidente arang-arang kay +31. Ana mao na mailhan gyud ang bakakon, ang dili magtamod sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon that truth will set you free. Magsigi ganitag pamakak mugawas gid na nga bati gid taog image sa atong katilingban. Lingay mong tupad ingna kapila ka na maka karon tuiga. Karong tuiga ba kapila ka na maka? Duha pa man ka adlaw. Nakapamakak na ka? Ay, ya ka na din color sa imong buhok. Tinuod na. Namakak na. Ganang badli sa imong kilay. Tinuod na. Ala, namakak na ka. Ganang imong color sa imong ngabil. Tinuod na. Namakak na ka. O kapila naman ka namakak be. O kapila ka nagrituki. Ana mo imong pagpamakak. Kapadir, uy, ngano imong sa nang initan. Ginagmay raman na. Ginagmay lagi. Asa man magsugod ang dako diyan. Ha? Kusga. Unya guway gamay, naidako. Wow. Ang sama mo diha. Simple ana. Imo pa nang analyson. Mo na ingos Kristo ang kasaligan sa gamay, kasaligan sa dako. Ang dili kasaligan sa gamay, dili sad kasaligan sa dako. Mao bitan ang atong mga auditor bisag 1 centavo. Ako sa una maabutan ko kung tagtulo ka oras mangita anang 1 centavo. Kay kinahanglan balansihon gyud, balansihon og imong i-force balance 1 centavo maabutan kag auditor dako kay nag-question nganong imong gibiyaan, nganong imong gi-forced balance ang imong transaction. Ingkay 1 centavo ra man na moingon ding auditor, if you can do it in 1 centavo you can do it in 1 billion, 1 billion, 1 trillion. Kung bakakon ka sa gamay, bakakon sa kasadako. Muna ingos Kristo, the truth will set you free. Ano? Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na mupalit na gyud kog slot karong 2026. Ing na mupalit na gyud ko.
Kay kining akong kwarta di ay kinahanglan gining ihatag sa mga kabos. Nya kay ang simbahan maron nato mo'y nagkinahanglag slot ato yung tagaan ha. Kining mga requirement sa atong pagsunod ni Kristo mga igsoon, gipuy-an na sad ni Kristo. Mao nang nahimo siyang balaan o halangdon. Nahimo man siyang tinuod nga tao o tinuod nga Dios. Mamatod pa sa atong unang pagbasa, iyag yung gihukas ang iyang pagka-Dios. Nahimo gid siyang tinuod nga tao aron tudluan ta unsaon aron mahimo tang tinuod nga tao. Lingiyay mong tupad ing na tinuod kang tao. Sige, lingi ba? Ing na tinuod gyud ka nga tao. Og di ganita maliwat sa gipuy-an ni Hesus, dili ta tinuod nga tao. Natanaw ha, unsa may una niyang gihimo. Bisan siya Dios matud pa diri, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Sa ato pa dinhi sa kalibutan, wa gid siya magpaka-Dios. Wa siya magbuot-buot og himog desisyon nga siya ra gyoy magbuot. Nilingay mong tupad, ing nakanang color sa imong buhok, kinsay nagbuot ana. Kanang kurtis imong kilay, kinsay gabuot ana. Kanang color sa imong naong, kanang imong ngabil, kinsay gabuot ana. Kanang imong pagkural sa imong balay, kinsay gabuot. Kanang giparkingan sa imong sakyanan, kinsay nagbuot. Kanang imong gikapuyo sa imong kinabuhi karon, kinsay gabuot. Sa imong gender, kinsay gabuot. Ana, i-check. Kay kung magbuot-buot na ta, nakigtupong na ta sa Dios. Og si Jesus wa na niya buhata kay nga naman tao man siya, di man siya Dios. Kita tao man ta, di man ta Dios. Ayaw pakigtupong sa Dios. Ikaduha, iyang gibiyaan og sa pagkahimo niyang tao sa iyang kabubuton gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Mipili siya sa kinaiya sa sulugoon. Di ba mao man sa nay kinaiya ni Mama Mary? Iya sang gipili nga mahimo siyang sulugoon. Ngilingian na sa imong tupad. Ing na musugot kang akong himuong sulugoon. Ing na ba? Ing na musugot ka nga ako kang sugoon. Ing na. Muna, musugo ta dinhi nga bantay ang pultahan, di mamubantay. Musugo ta nga lingkod gyud mo duol sa atubangan, dili mo lingkod. Musugo ta ay mo pagdag iro dinhi, magdag yung iro. Di ba? Naiisugo diha sa atong balaod, ayaw parkingi ang public road, parkingan gyud, anha pa magwasing. Naisugo nga ayaw pasagdi ang mga iro nga maglakaw-lakaw sa daan, magladlad na ginusdaan, pila nakabuk na nga bali diha nga nagdaag motor, kay nga dagma tungod anang nga crash, tungod anang iro. Hazard kay na, pila kabuk mga bata ang napaakan ana, kay gidua-duaan sa bata, nasakitan, gisikmat. Klaro man na kayo, balaod. Labaw na nang gisugo ni Jesus nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Magtigom yod, mangawat pa. Magkorupsyon pa. Dili ra ba bilyon lang, trilyon na karon. Ngano man na? Nagpaka-Dios. Dili na magpakasulugoon. So kung mahimo ditang tinuod nga tao, kinahanglan una, dili ta makigtupong sa Dios, hinunoa magpakasulugoon ta sa Dios. Nya unsa may iyang pagkasulugoon? Masinugtanon nga sulugoon. Dili supakiro. No. Kinsang asawaha dinhi nga wa gyud magsupak-supak sa bana, sukad mo na minyo, taas ang kamot. Si Maria wa gyud nagsupak-supak ni San Jose.
Sukad sila naminyo, si Maria, musunod ra gyud ug unsay isulti ni San Jose. Gipukaw gud siyang Jose tungang gabi, Maria, bangon, dadon taning bata, bakwitas Ehipto. Ngano man Jose, nagdamgo ko, giingnan ko sa anghel nga pabakwiton tas Ehipto. Wa gyud mingos Maria, uy nabuang ka, damgo ra na Jose oy. Paghuwat kag makamata ta ugma, basig gidaman ra ka diha. Wa, ditso sa dayog lakaw si Maria, kuyog ni Jose, baktas anang tungang gabi. Kamo kang mga asawa, pukaon mo sa inyong bana. Day, pukaw ko sa anghel. Pagtuon ko ko sa akong kabit niya, dadon ti ka. Mo kuyog mo. Ha? Kay haron ko mo magkausa mo nga di na mo mag-away. Unsa man, mo kuyog mo mga asawa. Nawa di ba nakigtupong na mos Ginoo? Unsa man day gustos Ginoo? Love your enemies. Sa ito, pag ipukaw tong bana, aron magkauli ng iyong maayong kabubuton, nya ikaw, dili ka. Nagpakaginoo na ka. Wa na ka magmasinugtanon. Sakit baya ang pagsunod? Mo nang gisumpayan, gidiri, nga si Kristo nagmasinugtanon, isip sulugoon, hangtod sa kamatayon, ang kamatayon niya sa krus. So kini day nga atong tinuod nga pagkatao mga igsuon, masinugtanon gitas Ginoo hangtod Dios kamatayon. Oy, kusog kay tamulikay sa kamatayon, simbako day ana. Mo nang tungod sa atong paglikay sa kamatayon, sigig yung pangilad, sigig pangawat na kana ato dihang mga leader sa atong karong politika. Siging pangawat, aron lang yun, dili malikay sa kamatayon, dili mamatay ang ilang sa kadiha, ilang mga posisyon, dili mamatay ang ilang pagkakwartahan, o dili mamatay ang ilang lawas. Tanawa karon, siging kamatay. Kay matod pa ni Kristo, kinsa tong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Kawad-an? Tinuod yun. Nangamatay na sila karon. Matod pa adtong usa ka celebrity, ang akong wish karong akong birthday, mamatay ang tanang kurap. Na-appeal ra ba ko sa placard anang kurap ra ba? Masunod sa tagkamatay ani. Pero bahala nag mga matay ta basta dili lang kurakot. Bahala nag mga matay ta basta sama ni Kristo nagsunod sa kamatuoran, dili mga bakakon. Di ba? Ilingay mong tupad. Ning na okay ra kag mamatay ka karong gabi. Sige, ingna. Mubalibad gani na may nagpakaginoo na siya kaugalingong schedule. Naghimo na siya iyang kaugalingong agenda siyang kinabuhi. Murag yug siya tag-iyas kinabuhi. Hilas kay tastanan. Muna usbo na nato magpakahimo na tang taong matuod. Unya sa dihang nahimo si Kristong taong matuod hangtod sa kamatayon, nindot kay pagkasulti ni San Pablo. Tungod ni ini, tanawa mao na ni. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busang mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta, o ilawom sa yuta. Kana diay atong gitawag og greatness. Dili din na makuha pinaagi og kwarta, pinaagi og achievements, pinaagi og posisyon sa katilingban. Makuha din na sa atong pagpaubos, pagpakasulugoon, o pagpakamatay sa sugo sa Ginoo. Mao na si Mama Mary, gitagaan kog taas kayong ngalan. Unsa man? Rayna sa langit o sa yuta. Kataas ang ngalana. Si San Jose, unsa man sad siya? Magbalantay, protector sa simbahan. Taasan ang kuana,
taas magani posisyon ingnon kang head kas barangay tanod. Ang say tawag ka ng head sa barangay tanod? Ha? Hippie. Ang hippie di ay. Hippie sa barangay. Oh. Mura maganig ma-proud sila ana. Taas magani paminaon nga ikaw mo'y presidente sa kupradiya. Taas-taas magani ang pagtanaw sa tao ingnon kang ikay head sa parokya, parish priest ka. Labaw nagyog ingnon ka, obispo ka. Sus, proud kayo eh. Labi nagyog butangan pa yung lain, cardinal ka. Sus. Unsa na kag mahimo kang ika mo ay protector sa tibuok simbahan, sa simbahan sa langit o sa simbahan sa yuta. Si San Jose mo na iyang role. Nga naman, si San Jose sad nagpaubos, nagpakasulugoon, hangtod sa kamatayon. Sakit-sakit ba sa tong iyang role? Nagihimo siyang bana sa babaeng mabdos ng daan. Nahimo siyang amahan sa dili niya anak. No? Kinsang lakiha dinhi nga mosugot nga papangasawon mo babae nga mabdos ng daan. Taas sa kamot. Mo'y ayo. Mao na mga igsuon dinhi sa atong parokya doon natay gipang higayon dinhing mga pamaagi sa panindot pagpahapsay sa atong pagsimba. Kung ato ning sundon uban sa pagpaubos bisag usahay inconvenient ba sama nang maingon ta kung naa kay bata isud gyud dinhi sa simbahan, inig-abot ninyo sud gyud simbahan. Unya kung magsiaw-siaw o magsigig hilak, magsigi og syagit-syagit, igawas na sad sa simbahan. Kapoy ba na? Pero dako kay nag-ikatabang aron mahimo tang mapaubsanon. Kana bang ang atong hunahuna naa sa atong katilingban? Sakit man tingali og lisod himuon sa mga congressmen, senador o uban pang mga naa sa atong pangagamhanan nga ang ilang pagpangawat sa atong kwartas nasod ilang itug-an ug ang kunon ang ilang sala. Sakit baya tingali gina? Uwaw, pero ilan ang buhaton mapasidunggan gid sila. Di ba? Kung ilan lang gid ang buhaton ba, tawgon sila og hero. Gibuhat ng San Pablo, giangko ni San Pablo nga dili ko angayan nga tawgon apostol ni Kristo kay salbahis kay kusuna. Akong gilutos ang nagsunod ni Kristo. Iya pa yung gisaysay giunsa niya paglutos. Pero sa iyang pag-angkon nga di siya mauwaw, nahimo siyang equal ni San Pedro. Gitawag sila the two pillars of our faith. Munang doon na sila pista nga silang duha. Pista ni San Pedro o ni San Pablo. Oh, kanindot no? Anong mura mamug ng aluya? Di gid mo musunod, sugot nga mamatay. Okay, last na lang lingi. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na karong tuiga. Sige na, sabat na ko ba na karong tuiga. Din ajud ko mo reklamo. Oh, ana ha? Butang gina sa nahon ha? Din ajud mo reklamo. Di na ka mo reklamo sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong, sa imong tupad, sa imong kuyog, sa imong mga gibati. Ana ha? Way reklamuhay. I-offer ang tanan sa Ginoo. Isipo nato nga kining tanan pagbuot sa Ginoo. Ug angay natong dawaton kay tinuod tang tao, tinuod tang anak sa Dios. Usa sa mga importanteng pagtulunan nga makuha nato sa atong ebanghelyo karon, apil na sa mga pagbasa nga dili gid ta kakitag Ginoo, di gid nato siya makaplagan basta way kahayag. Dili gani kahayag ang atong gisunod, di gid ta kakitag Ginoo.
Aka mo, og mangita mo og usa ka butang, unsa may una ninyong buhaton? Pagmong suga o pasigaong suga? Hinaya ninyong tingog ko yan. Nang mangita mo ba panahon sa gabi or diha bas inyong balay, ngita mo ngadto napasok ngadto sa lawom, saman pagmong suga o pasigaong suga? Kana dugayan nga mo tuban. Mao na si Herodes tungod kay galunang man siya sa sala, naa siya kangit-ngit. So kanang mga taong makasasala, naanas kangit-ngit, kay ang sala kangit-ngit man, di gina sila kakitag Ginoo. Muna kung gusto gani ka nga makakita ka Ginoo sa imong kinabuhi, biyai usa ang kangit-ngit, ang sala. Linyay mong tupad, ing na ngit-ngit imong life. Ing na kuno ba? Ing na ngit-ngit. Kinsa dinhing mga asawaha nga pagmata ninyo karon nakita ninyo ang Ginoo sa naong sa inyong bana, ta sa kamot. 1, 2, duha ra ka buok. Nganong di man kakita ang ubang asawa kay naa may sala. Unsa mang salaa? Ang ilang garbo, ang ilang kalagot sa ilang bana nga nagtumpi-tumpi na, ang ilang mga kahiubos, ang ilang mga frustrations, kay mga demanding man kaayo. Kinsang mga banaha dinhi nga karong adlaw pagkakita ninyo sa inyong asawa, nakaingon gyud mo, Lord, salamat nga imo kong gihatagan og nindot kaing gasa. Taas ang kamot. Naasay mga tulo ka buok ba na upat di ay. Sas pobre hagid in town. Pulos gyud mga sad-an. Kinsa ninyo ang nakaingon nga pagsud gyud nako Ginoo salamat mopalit na sad mirog slat. Taas ang kamot. Jute ra di ay makahinomdom og slat no basta kita nako. Nindot on tana ikakita ninyo nako ang musodes yung unahona dili uy Spaderciano malingaw na sa taron ani magwali ni dili. Kana gid untang inikakita ninyo nako ala mopalit ay kog slat uy. Ana kamo sang maminaw nako sa online, uy mopalit ay kog slat. Ana, no? Mga igsoon, kining bituon, pwede ni nato i-relate sa mga models. Di ba sa atong showbiz naman tayo gitawag og starring or stars, naasay superstars, naasay mga megastars. Nya kani silang mga stars, mga starring sa salida o sa kinabuhi, mao ni kasagaran nga mo-guide nato sa atong kinabuhi. Muna ko nang imo ganing star nga tao, imong idol, tawgon mo na ros mga modern nga termino social media idol, kana ganing nagpa-colors buhok, mo color sa na imong buhok. Nya kung nangiskis siya kilay, kiskis mo nagkilay. Niyag nagsige na silang premarital sex, uyab-uyab pa, magsapwang-sapwang dayon nga nakatupis adto sa beach. Ikasan mangita sa kag-uyab, unya magsapwang-sapwang sa mga to. Unsay model ba? Nya kung ang atong modelo, balaan, makakita sa tagbalaan. Kung ang ato ganing modelo, makasalanan, ang mga sala sa dangatong makita. Ngilingay imong tupad. Nakinsaroy imong idol. Na ba? Una, kung mangita tag Ginoo, kita ba, mga Katoliko ba? Kung mangita tag Ginoo, gihatagan tag mga santos. Mga models ni sila. Gikan ni Mama Mary, Saint Joseph, mga apostoles, mga santos, mga kaila na to mga santos sama ni Mother Teresa, Saint John Paul II, nakaabot naman taan kani Santiago man takaabot ani, San Vicente wa sa takaabot, San Roque wa takaabot, si isa pa man karon hapit na masantos Bishop Chupilo Kamomot,
Ako ang makipabot ana. Saint John Paul II, akato kaabot kita ato. Unya, ang mga idols nato, mga santos, ug ang mga santoson og kinabuhi. Kanang mga buhi pa ba ng ilang kinabuhi balaanon. Unya kinsa man ang nindot gid unta ang atong mga leaders. Leader sa nasod, leader sa simbahan, leader sa pamilya, leader sa mga organizations o sa mga movements diha sa simbahan o sa katilingban. Sila ginaunta mo'y atong himuon nga idol. Kanindot unta ko ng atong mga leaders magdaag yun og kahayag, dili kangit-ngit. Sa atong mga leader sa atong nasod, kinsa may nagdaag kahayag aron ta makakita og kaayuhan o kalambuan sa atong nasod. Kaning administrasyong Marcos, Duterte o Dilawan. Tulo lang kabuk atong mensyonon. Kaya mao man ni sila yung mga gitawag natog mga idol-idol nga mga partido dinhi sa atong nasod karon nga nag-ilog aning 2028 nga eleksyon. Kinsa man dinhi mga modelo, Marcos administration, Duterte administration o Dilawan, Pinklawan administration. Kinsa kanila ang murag kung sundo nato, posible gyud nga makakita gitag kaayuhan. Mao nay atong sundon, pero og ang ila ganing gipakita kangit-ngit, way kapaingnan, di ta mo sunod. Di ba? Asa man kapadong, mabangga lang ka, mahuog lang ka, mamatay ra ka. O sa may mga timailhan nga ang maong kahayag or maong tao maghatag natog maayong kinabuhi. Tanawa ha? Klaro asa padong, dili hanap, dili pamasin. Ang mga mga maalamong tao katong atong gitawag og tulo ka hari, klaro kaayo ang ilang padulngan. Niabot sila sa didto sa gingharian ni Herodes og iyang gipangutana asa mang dapita na tao ang hari sa Israel. Ang ilan na lang ang specific nga lugar, pero kibaw na sila nga mao na to ginghariana. Ang hari nga si Herodes naratol siya kay wa man sa kibaw. Unsa kibaw? Motong niingon na lang siya, pangitaan ninyo ha, kay klaro man gid ang inyong guide, nyag makit-an ninyo ing na lang sad niya ko. Pero ang iyagong tumong ato dili pagsimba, ang pagpatay mas bata nga bag-ong hari. So tan-aw nato ng mga tao nga klaro ang ilang vision, mission sa kinabuhi. Unya unsa may mission, vision sa kinabuhi nga gihatag yod sa Ginoo nato nga ang tanang katawhan magkahiusan. Kanang mga tao bitaw, mga leaders nato nga mo promote yun og unity, dili disparity or division. Matod pa sa ikaduha natong pagbasa niingon si San Pablo, gitagaan ko aning maong misyon aron pagtudlo ninyo, pagtug-an ninyo sa tinago sa Dios. Ug unsa may tinago sa Dios? Unsa may gisulting San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa nga mao'y tinago sa Dios. Ang makatubag, malangit. Wa man mo naminaw. Ningon dire, ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo, the gospel of Jesus, ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios, mga bahin sila sa usa lamang kalawas. So ang tanan gid ang tao
giisip gyud Ginoo nga kauban ta sa iyang lawas. Nya kinsa tong mga tawhana nga mag-promote niining maong kahiusa, maoy makakita Ginoo. Ngilingay mong tupad ing na wa kay gikalagutan karon. Ing na ba? Ing na wa kay gikalagutan. Nganong wa man mo nang lingi? Na lingi alang ba ing na wa na kay gikalagutan? Kay naa kay usa nga gikalagutan, naa kay usa or pipila nga imong i-reject, wala na. Wa na ka nag-promote sa Ebanghelyo, di na sad kakakita Ginoo. Mo na si Santiago, sila San Pablo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sa ilang paningkamot nga ma-promote ang unity, nangamatay sila. Hasta sa si Jesus nagpakamatay para lang pag-promote sa Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo ramang gyud maka-unite nato. Dili man ang mga balaod sa yuta. Balaod na to sa yuta karon, maglalis ang ICC. Kinsa may sundon? Ang ICC o ang Amerika o ang Russia. Kaya ang ICC ilang gi-isyuhag warrant of arrest ang leader sa Israel o ang leader sa Russia. Karon sad ang Russia mi order sad og warrant of arrest para sad sa mga judges sa ICC. Unya ang Amerika mi sanction sa ICC. Kinsa maroy masunod ani nila? Bungkag lampinig naman Ang atong Pilipinas ni cooperate sa ICC, tuwa na priso si President Duterte. Sugod pa atong Marso last year, hapit na mo 1 year. Wagya po'y klarong hearing. Kinsa maroy balaod ani? So dita mo base sa balaod sa tao kay mabungkag rata. Ang importante kanang balaod sa tao nga nahasubay sa Ebanghelyo nga nag-promote og kahiusa. Nga karon kinsa may nag-promote og kahiusang tinud-anay? Administrasyong Marcos, Administrasyong Duterte o administrasyon sa mga yellow o pink. Musugod na tarong pamalandong kay hapit na raba ang eleksyon. Sige mamugdoko diha. Moingon ra ba din mo pader? Ayaw sige anang hisgot anang politika. Nahibaw ba mo nga bisan gani ang imong kumingking mapandol, mohonong ang imong tibok lawas. Sakto dili. Nganong nihonong man ang tibok lawas nga kumingking ra man toy napandol. Kay ang sakit sa kalingkingan, sakit sa buong katawan. Matod pas panultihon sa Tagalog makana, sayo pa sa kaniya kong Tagalog. Unya ka ng politics. Usa man na kadako kaayong aspeto sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Nganong di man nato hisgutan og i-relate nato sa Ebanghelyo, haron ang ato mga politicians o kitang mopili mahimo sa utang guided by the gospel, not guided by the errors and sinful thinking of this corrupt nga mga tao nga mipatay na natog daghan kayo labi na distong parokya, daghang nangamatay tungod anang ilang korupsyon. Muna ato gini siyang pamalandungan. Ang katapusang challenge nga ikaw karon nga ni Simba og naminaw aning maong wali, mahimo gid unta kang idol, mahimo unta kang star nga mudan-ag sa imong palibot. So kinsa dinhing mga parents nagikan karon mo commit na gyud, Father, ako gyung himuon akong kaugalingon na model ko sa akong mga anak. Tasang ka andi mo isa mga yawanon nga ginikanan. Nganong di man mo isa kamong uban? Wa mo'y mga anak. Ang jutay ramang kaayo. Usbo na ko ha, kinsa ninyo ron atubangan sa Ginoo o Mama Mary nga, Pader, mahimo kong star
kahayag sa akong pamilya. Ako ginang gamiton ang akong tanang abilidad. Gamiton ako para mahimo kong model sa akong mga anak. Taas sa kamot. Wow, nidaghan na. Kinsa ninyo, maingon, Pader, mahimo jud kong model nga parishioner dinhi sa Compostela o model nga online parishioner. Taas sa kamot. Na jutay na kayo. Mao nay problema nato karon. Nya unsa may usas ti mailhan nga model ka nga parishioner? Kung sige kag palit og slot. Kay wa may laing makapayunite nato kanira man gyung slot. Ang dato og ang pobre, ang bata og ang tiguang masakiton og way sakit magkahiusa kita diha. Kay kun magsigi ta anang dunit-dunit, magsalig lang ta anang mga dato, luoy kayo ang mga gagmay. Mao nang wa kita dinhi, wa tay announce, sige lang mong palit og slot og karon ako mong i-update sa atong slot. Ang atong grace dako na taghalin. Niabot na og 162,903 ang atong halin. Napay 537,097 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,305 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC, ang atong halin niabot nag 85,360, napay 14,640 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Mao ni ang atong gigamit ang PPSC kaning tanan nato mga developments dinhi, mga projects nga inyong nakita sulod o gawa sa simbahan. Mao ni atong gigamitan. Nya naa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 189 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR niabot nag 27,223 ka slots, tag 100 pesos per slot. And this week magsugod na ta pagtrabaho mga balay. 45 na kabalay ang atong gibana-bana nga ma-covered aning maong mga slots. So pakpakan nato ang namalit og slots. Salamat kayo. Naara ba say mga gipalit nga slot nga nasaag kay wa magsunod sa atong pamaagi? Unsaon man pagpalit og slots? Una, diha sa atong mga lamisas gawas o sa atong opisina, makapalit mo diha. Unya, pwede sad sa atong mga bank accounts nga niya karon sa atong screen atong ipakita. Kana mo isunda ha? Nya, pwede sad sa atong mga GCash. Open pa ron ang among mga GCash, labi na ang akong GCash account. Ayaw gyud ihatag atong laing mga accounts nga wa aning atong screen. O pwede sad sa kwarta padala bisan asa aning mga ngan nga niya sa atong screen karon. Haron dili mo masaag. Mga igsoon, ang pagpalambo sa kinabuhi dili mahitabo kung daghan tag sala. Mao na kining atong selebrasyon sa Epipania naghagit sa ninato pagbiya gyud sa sala. Si Herodes simbolo sa sala. Sa dihang nakaplagana sa tulo ka hari ang Ginoo, mubalik unta sila ni Herodes apan pinaagig damgo giingnan sila, lakaw mo sa laing dalan. Motong ni uli sila agi na sa laing dalan. Pasabot wa na sila ni balik didto sa sala. Last na lang ning lingi sa imong tupad. Ingna unsay imo rong biyaan. Ingna ba? Ingna unsa may imo rong biyaan. Ang gisulti ni Juan diri sa unang pagbasa, mao gyud ang nahitabo sa kinabuhi sa nagsunod ni Jesus. Nga niingon siya diri, ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato, kay gituman manato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. Nag-refer ni sa atong Ginoo. Basta magsigitag tuman sa iyang sugo,
Di kita magsupak-supak, ang tanan sad natong pangayoon ihatag. Lingiyay mong tupad. Ing nagihatag ang tanan nimong gipangayo. Pangutan-a ba, ing nagihatag yun sa Ginoo. Nyagwa gani gihatag, pasabot, nagsupak-supak ka. Simple ra kayo nga rason. Usahay magmahay patas Ginoo nya kusog ra ba kay tang mo judge nga Lord wa jud ko ni supak nimo. Gituman gid nako imong mga sugo. Nya nagpa-colors buhok. Nagpa-kiskis kilay. Ana. Mga simple kayo ba? Labaw na gyud atong padak-an. Sige yaw-yaw sa mga anak. Sige panghukom ana mga silingan. So daghan kayo taog wa tumana. Mao na kung saon ba nato pag siguro nga gituman nato kinahanglan nga magpa-guide ta sa Espiritu Santo dili sa espiritu sa kalibutan. Duha day kabuok ang espiritu mga igsoon na ay espiritu sa kalibutan ug ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, capital E. Ang Espiritu sa kalibutan, small e. Lingiyay mong tupad. Yung naunsay mong Espiritu karon. Capital o small? Ha? Capital o small? Muna, di ko no tapatuyang og tuo. Basta nanay Espiritu nga mo kanimong espiritu mo ni mo tukmod nato pagbuhat ba mo inspire ni nato nya mo tukmod pagbuhat mo na niingon diri si San Juan ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo ngang espiritu anaa kanila kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila usisaha. Nga, unsa man kuno pag-usisa, kana bang ang nagtukmod nato pagbuhat, nagtudlo sad nato nga si Jesus nahimong tao, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Pader, mutuog gyud ko nga si Jesus matuod nga tao, ta sa kamot. Tama ito. Ayo kay kurot yung mugkuan. Nya ang pagtuo kinahanglan man kuno na dili lang sa pulong, di lang sa hunahuna, ibutang man sa buhat. Kinsa ninyo dinhi nga moingon, Pader, ang tanang gibuhat ni Hesus ako sang buhaton. Ta sa kamot. Awa na, os-os na. Kay ang matuod nga tao mubuhat sa gibuhat ni Hesus nga naman kay matuod man siyang tao pero kita kusog man kitang musupak kanang maingon si Hesus biyai ang tanan kinsa ninyo dinhi ang mo tuman anabe ta sa kamot biyai gid ang tanan ang iya paganing gigamit paganing word dumti wala ni isa. Ay, patay sana bro. Unsa na mo itong kanon? Si Jesus ay nibiya sa iyang Pinoyanan. Gibiyaan niya sa Mama Mary. Lakaw-lakaw siya. Madto siya sa Bulon, sa Naphtali. Nalakaw-lakaw siya kay gipriso man si Juan. Posible nga siya isunod. Karon ra ba kuno gipriso kuno tong president sa Venezuela basin kuno mosunod ang president sa Philippines. Ang tago-tago dayon gipriso sad si presidente Digong dito sa Dahig tago-tago sa bato kay basig siya isunod sa ICC. Galumba lang ron kinsay unang makapriso ang ICC sad gikulbaan sad kay basig pamprisuhon sa silang President Donald Trump. Nya kontra ra ba kay ni Donald Trump ang kaning mga magpadagan aning drogas mao man iyang accusation sa president sa Venezuela ba na? Venezuela katong yang giatake si ito Maduro sa tingan nato.
iyarong tsunangana presidentes nasod gidakop gidakop sa presidentes Amerika kay adto hiringon dito adto ang iyang kaso i-file sa Amerika pamatud-an kung siya narco-politik ba niya dinis ato sige ra batag accuse og saan nang ipang-accuse nila diha wa ra ba gyud magpa hair follicle dili ka ni mo na sugot mo wala bang tingog niya matud pang Donald Trump dili pa may magbutang og tao nga muda sa Venezuela for the meantime ang Amerika usa mo'y magmanage sa Venezuela niya siguroon na mo nga mulingkod makaayo na gyud sa ilang nasod ambot lang ug unsa ka reliable mukalit sa nag-ingon amo sa ning i-manage ang Pilipinas amo lang huwaton nga naa nay saktong mulingkod ambot lang kung tao gani mao'y musaad dili kay tapatuyang og tuman ato sang siguroon connected ba siya sa espiritu nga capital E pasabot nag-agad ba siya nakasintro ba siya sa pagwagtang sa sala kay si Kristo manggod matuod nga tao way sala kay ang tinuod nga tao di ay mga igsoon sama sad ni Mama Mary mubuntog yun sa sala mahadlok makasala mahigugma na ganita sa sala mugakos pagid ta sa sala dipinsahan pagid nato ang atong sala dili na ta tinuod nga tao nada na ta sa espiritu sa kalibutan nahimo na tan kalibutanon nganuman diin man di gikan gyud ang tao diin man gikan ang tao kita ba diin man gid tagikan sa kalibutan o sa Ginoo kusga nya mahadlok mo mamatay dinhis kalibutan o dili kinsay dili mahadlok mamatay dinhis kalibutan ta sa kamot na pwede na mo schedulean nya mo palit mo slot o dili hangtod mo mamatay kana ay na mo kaon sige lang palit og slot sige lang yung palit og slot hangtod yun mo mga matay oy kusog kita mo kwintaw niyo sige tagpalit unya unsa bay tukanon ay biyain ning kalibutan mao bitaw tong byuda nga nihog sa iyang duha ka dako nga mao tato iyang ipalit og pagkaon sa iyang tibok kinabuhi gidayeg ni Hesus nganuman kay iyang gi hatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi mao bitaw ng mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod nila ni Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, gidayeg og maayos Ginoo ug ipasidunggan isip mga santos kay ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Og mausad ni ang gustos Ginoo. Og kun doon natay inspiration nga ingon ani ang atong gisunod ang espiritu nga capital E. Pero naatay kahadlok sa pagbuhat ani ang atong gisunod ang espiritu nga small e. Ug asa mo na padong adto ra gid nas kasamok, kagubot ug pagkahugmok sa atong kaugmaon. Diri sa atong tubag sa Salmo, ang sa tubag nato sa Salmo, ihatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasod. Karon ang atong nasod usara ni kabuok nya daghan kayong mag-ilog mudagan pagka presidente gani kani karong ilang gibuhat nga siging impeachment, siging pangdaot
sa usag-usa, kuan ko nun mao ko nun ang pagpaningkamot nga inig 2028 nga eleksyon, mudaog yun sila. Kay kinsa tong mudaog, murag mao'y tag-iyas nasod. Nasayop yun ba ang panghuna-huna? Ang mudaog, maoontay alagad sa nasod. Di ba? Kamo, mag-ilog mong alagad. Kinsa dinhi ang makig-ilog yung alagad, taas ang gamot. Ano bang iniglimpyo sa inyong kauban sa CR, ilugo ni mo, kaikagi mo limpyo. Mao na pangalagad mo na. Kana bang manglimpyos karsada, maghimog karsada, muilog jud ka ana. Makigpatay jud ka anang pagpangalagad. Kay ato man na silang gielek aron mga lagad. Nya magilog kay ngano man dinhi sa Pilipinas lahi ambot ka ang ubang nasod no. Pero dinhi sa Pilipinas lahi kaayo og panghuna-huna ang kasagaran sa mga politicians. Unsa may ilang huna-huna? Kung ako'y mudaog, ako na'y tag-iya. Ako'y mudaog sa Congress, ako na'y tag-iya sa akong distrito. Ako'y mudaog pagka-gobernador, ako na'y tag-iya sa probinsya. Ako'y mudaog pagka-mayor, ako na'y tag-iya sa syudad. Ako na'y tag-iya sa lungsod. Ako'y mudaog pagka-kapitan, ako na'y tag-iya sa barangay. Unyag, ako'y mudaog sa Pilipinas. Ako'y tag-iya sa Pilipinas. Naarabas Mindanao, nagkagubot. Nga naman, na ay nangangkon na sila kuno'y tag-iya sa kalibutan. Oh, kisa to, Dato. Watawat. Si Dato Watawat. Nangangkon na si tag-iya iyang gibabagan ang daan. Di na niya pag-ion ng mga tao kay pabuhison o saan niya. Ambot siya ba kay gahimo atong karsada? Konkrito man to, lapad na karsada. Iyang gibabagan. Kay dili niya pagian kay pabuhison kay siya tag-iyas kalibutan. Mga igsoon, laway kayo tanahon na ang mga elected official sa atong nasod nagpakaaron ingnon nga sila na'y tag-iya sa atong nasod. Nya kita mo igapili nila. Mura ka og aplikant sa trabaho sa usa ka kompanya nga pagdawat gyud nimo gidawat na ka gi-evaluate kag maayo pag human gidawat ka sa kompanya nya ikaw dayoy nangangkon nga ikay tag-iyas kompanya pwede na dili oy ang tag-iya sa atong nasod kitang katawhan pero ngano man nga ang atong mga elected officials labi na gid ang diya sa pinakataas presidente, kongres, naning senador o uban pang mga dagko opisyal. Ngano mangangkon man sila tungod kay nagsunod sila sa espiritu nga small e. Iya sa kalibutan ang ilang kasing-kasing o hunahuna. Mao nang pahimos to the max. Karon lang ang atong 2026 budget naminaw ko sa ilang mga argumento dito sa Congress daghan kaayo ang gi-provide para sa program fund o sa kaning ilang mga ayuda. Katubang ayuda ba nga mga tupad, mga AIX, gibalik gyapon nila. Nya ipasa man ang adto sa Senate, gideliberate sa Senate. Ang Senate version gipangminusan og maayo ang ayuda, gipangminusan og maayo ang unprogram funds. Nya human moadto man dayos BICAM. Human na sila, nag-BICAM na. Karon mag-plenary naman tingal ito. Human na baka basta nakakita ko social media ni explain si Senador Marcolita nganing supak siya sa version sa bicameral committee. Kaya nga naman gibalik na sa didto ang gitangtang sa Senate. Ang mga ayuda, ang mga unprogram, gipadak-an pa gyud ang uban. So in short, padayonon gid na nilang ayuda system o kana na ang unprogram. Ngano man, discretionary man na sa officer, sa authorized official, discretionary. Pasabot siya ray magpirma-pirma ana or pila ka buok sila, ma-release na siya.
kay unprograman. Nya kanang mga ayuda, gamiton man gina nila hinomdo mo 3 days before sa election atong 20 sa tong eleksyon na last year ba to? Oh, 2025 no. Katong midterm. Oh, porting hinatagay kwarta Ako taod-taod naman gyud kong ga-serve anang si Simple nya kami may basa-basa man tanang omnibus election code. Gibutang man ginadiha no electioneering, wa na gyud campaign, wa na manghatag og kwarta mo bitan na ingon sila kinamangay to the max na kuno na sa mga buangon. Pero kadto harap-harapan ga traffic ang daan. Amot dinis Compostela nag-traffic basagha. Basta dito liluan, tulo ka area traffic kaayo. Ngano man sige yung hinatagay nga dili ra mga taong pobre ang dito, naay mga sakyanan. Muapil sa linya, abot ning nanimba karon wa ba kani kaapil og linya ato. Gitiksan pa ko kay senior naman ko pader, nakuha na nimong imo nako, unsa akong kuhaon. Di ko mulinya diha oy. Kadako na kong kolekta inig dupa-dupa nako, ana gyud ko mulinya. Mao na. Kana ba? Nya human ato giinom, gitungit, ang uban ato waldas-waldas lang, gisugal, wa gi epekto. Perti lang gyapon atong lisura. Mo na ang proposal unta to sa Senate version, iagi siya sa mga livelihood o kaning ipamino sa Bayronos Corrente. Gani na panay proposal si Senator Marcolita nga kana unta tong magbayad og mga 2,000 ba to kanang sa minimum ba nga kuryente, ilibre na lang na siya kung gagmay ilang consumption nya og ilibre ko no makapahimos pila to ka milyon Filipinos tibok Pilipinas mugasto ra kuno og mga 115 billion sa usa ka tuig sa pag-subsidize anang mga gagmay na nga bayad naibay bracket ba na kung kanira imong consumption wa na kay bayronon sa kuryente. Matod pa niya, di pa na makurakot kay ibayad man na ngadtos kuryente. Nya naagid ang kanang bill. Mao man ay bayaran sa gobyerno. Nya 115 billion raman tingay ito sa iyang kwenta-kwenta o sa katuig. Pero ang atong ayuda, almost 200 billion kada tuig ang marilis. So dako ang takitag masave. Almost 100 billion ang atong masave. Munang kuan kaayo na naganing lisod kayo kung magsunod ta sa small e nga kuan tungod na sa pagpangangkon sa mga nasod. Pero magsunod di ita sa Espiritu Santo maato ang mga nasod. Unsay pasabot ana nga ang tanang mga nasod mohatag nato og pagtahod, mo respeto og mapalambo sa nato ang mga nasod. Tanawa si Saint John Paul II usala ni sa ato mga examples. Saint John Paul II pagkamatay niya tanang mga nasod niadto kay aron motahod niya ug bisan asa siya musud nga nasod pinasidunggan siya bisag dili pas katolikong nasod nganuman kay nagsunod man siya sa Espiritu Santo. Tanawa sab si Mother Teresa of Calcutta, tanang nasod iya man tong gisudlan, tanan sang nasod nga mga leaders ning bawo gyud ning tahod gyud ni Mother Teresa nganuman kay gasunod sad siya sa Espiritu Santo. Lingay mong tupad ning na nitahod nimo imong mga silingan. Nangutan abay na kanang imong tanang silingan nitahod nimo. Og naa gani gasigig libak nimo pasabot ana wa ka nagsunod sa Espiritu Santo. Ang imong espiritong gisunod espiritus kalibutan. So kadtong nagsunod sa Espiritu Santo manindog ta.